ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ କୋର୍ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ କିଛିଟା ହେଉଛି କୋର୍ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଆମେ ବୋନ୍ ଟୁଲ୍ ସହିତ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ର ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲେड्स एंड स्क्रेपर, तापर ब्यूरिन्स जोटा आम कहते ग्रेभर्स, आउ गोटे हूँ नाइफ टूल। आउ बोन टूल भितर जब मुझे कथा कहि ताले आम हार्पून को सेठी हूँ यूज करते। तो अपर पालियोलिथिक पीरियड रे मुझे केवल कथा कहि ब्यूरिन्स और ग्रेभर्स। तो मैंने ये देखिपार कि मुझे तार चित्रटा ये आंकी कि ब्यूरिन्सटा देखा केमी। आ ब्यूरिन हूँ कम कौन ना हूँ आम जो सॉफ्ट स्टोन गुड़ा देखा आउ हूँ कि जदि बोन देखा कि रॉक शेल्टर को जदि देखा तार सरफेस उपरे कौन करा जाउतला ना ए ब्यूरिन द्वारा एनग्रेविंग करा जाउतला। माने एनग्रेविंग माने ता उपरे माने जाकी टिके खोला जाउतला ता सरफेस उपरे माने एनग्रेविंग करा जाउतला। तो ब्यूरिन रो काम होची एति।